menyingkirkan Denmark 7-2 dan Jepun tewas dengan 9-0. Tahun itu juga membawa kegemilangan bagi pasukan negara dan juga dapat menebus maruah setelah tumpas kepada pasukan Indonesia 9 tahun yang lalu. Sekaligus tahun 1967 mengakhiri cita-cita kejayaan Malaysia untuk mengejar kejayaan yang seterusnya. Bahkan itulah kali terakhir Malaysia muncul sebagai juara. Tapi dalam tahun 1970, Piala Thomas dipertandingkan di Kuala Lumpur. Inilah kali pertama Kuala Lumpur menjadi tuan rumah setelah 21 tahun negara ini melibatkan diri dalam Piala Thomas dan kali ke-6 bermain di perlawanan akhir. Malaysia menampilkan pemain-pemain baru iaitu Panch Gunalan dan Abdul Rahman Muhammad serta Eng Tat Wai. Barisan negara boleh dikatakan mantap dan seimbang dengan pemain-pemain Indonesia. Malaysia tetap diwakili oleh Tan Ek Huang yang telah pun matang dan Bun Bee berpasangan dengan Panch Gunalan menghadapi pemain-pemain terkemuka Indonesia seperti Rudi Hartono, Mulyadi, Darmadi serta Indra Gunawan. Tetapi dalam tahun 1973, Malaysia gagal di pusingan awal kawasan Zon Asia di mana tewas kepada pasukan Thailand dengan 4-5. Perlawanan di Jakarta merupakan perlawanan berat sebelah. Di pertandingan akhir, Indonesia menumpaskan Denmark dengan 8-1. Seterusnya, dalam tahun 1976, Malaysia muncul lagi di perlawanan akhir bertemu dengan pasukan Indonesia. Walaupun pada awal diramalkan tidak mempunyai peluang untuk ke perlawanan akhir. Barisan pemain-pemain negara masih lagi mentah dari segi pengalaman ketika itu, seperti Sao Swee Leong, Chia Hun Cheong, Dominic Song, James Silvarat, Mu Fut Lian dan Kua Ahwa. Berita dari Bangkok tetap menarik di peringkat separuh akhir. Malaysia mengejutkan Denmark malam pertama. Keputusan terikat dengan 2-2. Denmark masih kekal dengan Sven Free, Liming Dad dan Elo Hansen. Walaupun Malaysia berjaya mengalahkan Denmark dengan 5-4, tapi di perlawanan akhir, kita tidak berjaya menentang pasukan Indonesia. James Silvaraj menceritakan pengalamannya di kota Bangkok. What happened was, we were not thinking of the finals at all. We were only thinking of beating Denmark. When we beat Denmark, we then had to face the next opponent. We were not thinking of the finals. We were not in the finals yet. Beating Denmark was a victory that little people expected. In fact, from the very beginning of the 75-76 campaign, nobody gave us a chance because we were considered babies of the whole Thomas Cup campaign. And I think that was what boosted the morale of the team to fight on to enter the finals of the Thomas Cup. And beating Denmark, which had Fleming Delf, Sven Free and Elo Hansen, I think it was a booster for us. By the time we got into the finals, we had already reached our peak during the match. And then, okay, I don't want to give it as an excuse. You may have remembered that the hotel caught fire on the night before the finals. So we went on to play against Indonesia. But we were already a beaten lot because we didn't sleep the whole night. And then by the time we entered the finals, you can imagine when you're playing with all world champions, we could consider ourselves babies at that time again. And with Lim Swee King and Rudi Hartono and the rest of the team there, none of us had any chance. But then we still fought till the end, even though the score doesn't show it. We fought for every point, and finally the better team won. Tahun 1979 di kota Jakarta, Indonesia mengalahkan Denmark dengan 9-0. Bagaimanapun kemenangan ini meletakkan pasukan Indonesia memenangi 4 kali berturut-turut sejak tahun 1970. Pasukan negara kita juga mengambil bahagian di kejohanan tahun tersebut, tetapi kita gagal di pusingan awal, tumpas kepada India dengan 4-5 dalam pusingan kelaikan yang berlangsung di Kuala Lumpur. Indonesia memang diakui gagah bagi tahun 1970-an. Idi Chung menceritakan pengalaman ini. Like they say, a hungry fighter. A hungry fighter is always better than a person who has his stomach full. You see, in the period of time, Indonesian player, the average wage is $20 a month. We were getting $20 per day
So, these are what I call economic and social reasons for the rise of Indonesia, Thailand. Tahun 1982, satu era